Assalamualaikum, welcome back to Nature Class. Selamat datang kembali di Sentra Alam dengan Mr. Andre. So today we're going to do our review with Independence Day 5. Jadi hari ini temanya itu kemerdekaan. So we're going to play with red and white. So check it out. Okay friends, so this is our worksheet review. So don't forget to write your name first. Jadi ini lembar kerja kita teman-teman. Jangan lupa tulis nama dulu ya di sini ya. Nah, first you have to decorate the boys or girls clothes with red rice and white cotton. Teman-teman harus menghias pakaian dari anak laki-laki atau anak perempuan menggunakan beras yang berwarna merah, bisa diwarnai seperti ini, dan kapas berwarna putih. Nah, sebelum menempel beras dan juga kapasnya, kalian warnai dulu ya bagian kepala, leher, tangan, kaki, dan juga sepatunya. Before you use the red rice and the white cotton, you have to color it first with color pencil, the head, hand, and leg. Okay, so you can use red rice for shirt or pants. It's up to you. Teman-teman bebas. Untuk yang beras warna merahnya, boleh untuk yang bajunya atau celananya bebas. Boleh merah lalu putih atau putih lalu merah. It's up to you. Remember, if you are boys, decorate the boys. If you are girls, decorate the girls. Jika teman-teman laki-laki, hias yang laki-laki. Jika teman-teman perempuan, hias yang perempuan. Okay? You can do it by yourself at home. Teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Okay? Bye-bye. So that's it for today. I hope you enjoy our games today. Bye bye.